jud balik. The man of the house began to say yes, and his wife stopped him. So ang katong papa ningo siyang yes, pero ang mama dili jud lagi. And there's a very difficult situations in these cases when the family is not in agreement. So dira, pwede po siya kalisod nga sitwasyon kay ang usa ka pamilya wala man jud nagkasinabot. But then, when you go in the Spirit of the Lord, Pero kung ana ka sa espiritu sa Ginoo nga nadala sa imong ha, He has the final say. nagid siya usa ra gyud ka final. Mao na gina nga sulti. Amen. Amen. So while there was confusion going on and crying and weeping and gnashing of teeth, So kay daghan no, nalain na lang ng mga emotion nga nagawa sila na, nalibog na sila or unsa to sila sa pamilya. the Spirit of the Lord just told me to tell the woman, in the name of Jesus, I cannot command you, demon, to sit down. So iyan ato siya sa ama inahan og dingon siya nga in the name of